Yan ang City Hall. Quezon City Hall. Yung style namin. Sila. Yung map natin yan. Yan guys. Yung style. Linisan natin yan. Yan. Ano po yung Quezon City Hall? Kailangan natin linisan. Naman si sir. Sa likod. Bilhin siya. Okay, so pagkakalala natin ito. Meron ko mga kanina. Ano siya yan? Up yan. Ayan. Ayan, tapos na. Quezon City Hall yan. Quezon City Hall. Last, dapat masakin nyo. 1 minute na. Awap mo. Yeah. Ito sir. Tayo natin to. Quezon City Hall 1 minute lang. City Hall yan. Ito lang ito. Solar. Linis na. Naputol na yung natin, Louie, dun. Ay sir. Tinapon ko doon. Okay na guys. Tapos na. Yan. City Hall yan. Ay sir. Up yan. Up yan. Building door sa ito yan. Ito na. Ayan. Ayan si sir. Nag-walk si sir. Tapos na. Video na lang ito. Thank you guys. Video lang.